যত হাকতনি লগি হাস্তেও দাল বিদাল সামং বুতানি বিশিংতে পালাই জাখা ভারতীয় জনতা পার্টিनि फिलबुरि जिबा सेंखा जाकमानि साल प्रदेश बीजेपीनि तांगनगो आ साल संखा जाखा बदलनि सेंखा जाकमानि सालनो कितिंगै चारसाले बीजेपी चंगमारि तांग बेदनि बसकांगो बदलनि बानाति शाखा प्रदेश बीजेपीनि आचुफां राजीव भट्टाचार्य 7 कलायो 6 एप्रिल 1980 बिसिओ दिनिनि सालनो भारतीय जनता पार्टी संखा जाकमानि आसानि पान्दाव फाइ मानजे फाइमानि नुकजाखा फाइ तंनाय लोकसभा चंगमारिनि त्रिपुरा हास्तिनि भारतीय जनता पार्टीनि प्रभारी अविनाश राय खन्ना केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक मंत्री भगवान दासनि लगी बदलनि सामंख्लायनाय रक बदलनि बानाति सामानि उलाव प्रदेश बीजेपीनि तांग बेदेक बसकांगो भारत मातानि लगी शहीद अंगनाय रकनि मांगफ्लिओ खुमरिउइ बरम बिखा आरो फाइ मानजे फाइने जत लुकुरक आबुनि उलो प्रदेश बीजेपीनि आचुफां राजीव भट्टाचार्य कगनारक थानिओ ब साकलायखा 1980 बिसिनि 6 एप्रिल दिनिनि सालनो थैथांनाय गोजा मंत्री बख्रक अटल बिहारी वाजपेयीनि याग्रमै भारतीय जनता पार्टी संसाय रिजाकमानि आबुनो कितिंगै चारसालाव हाकतर बाक्साके हास्तियो बदाल बिदाल सामंग बतां यागर नाहारका भारतीय जनता पार्टी आबुनि लगी बदलनि सामंग ख्लायनाय रकनि फासिं साकलायखा नरक जे सामंग ख्लाय तंमानि आबरक हास्तिनि लुकुरक बगै मानगलाक त्रिपुरानि लुकुरक ताबुक नायतंखा लाइबमा सनामै मोदीनि याकनो करा ख्लायनायनि बागै যে 1980 সালে এই 6 এপ্রিল আজকের দিনে আমাদের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর হাত ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির রচনা হয়েছিল। আজকে আমরা এই প্রতিষ্ঠা দিবস আমরা উদযাপন করছি সারা ভারতবর্ষের ব্যাপী এবং তার সঙ্গে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যেকটা বুথে বুথে আমাদের এই স্থাপনা দিবসকে সামনে রেখে আমরা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের এই যে কর্ম আপনাদের যে নিষ্ঠার সঙ্গে যে কাজ করছেন সেটা মানুষ কোনোদিনও ভুলে যাবে না। এই ত্রিপুরা রাজ্যের দুটি আসনেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তৈরি হয়ে গেছে ইতিহাস তৈরি করে মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করবে সেই সংকল্প মানুষ করে নিয়েছে। আর আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের দুটি পদ্ম ফুল ফুটিয়ে মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করব সেই সংকল্প আমরা আজকে নিয়েছি। आशाल कगनारकना फ्रु केन्द्र प्रतिमंत्री प्रतिमा भूमिक साकलायखा जे बदल ताबुक हायुनि बिसिङो जतनि सेलाय कतर बदल ते बिसि चिरमै तेबो काहामके सामं ख्लायै भारत हाकतनि मंगुजुगो कारखा आ बदलनि खरकसा सिपाइ अंगै बेलाखेनो खा फुरजाकते तंथकजाक आं দলের যে দল বর্তমানে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দল এবং যে দল গৌরবের সঙ্গে গত 10 বছর ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা নাগরিকের আশা আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান জানিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সেই দলের আজকের স্থাপনা দিবস আমরা গৌরবান্বিত আমরা আপ্লুত আমরা অভিভূত আমরা এই দলের একজন সৈনিক ते खाक्सा फासिंके भारतीय जनता पार्टीनि फिलबुरि जिबा जेंखा जाकमानि सालनो कितिंगै चारसालाव हास्ति गोनाङैनो संखा जाखा जेंखा जाकमानि साल बिउ रिपोर्ट कखरा।